Nag-mount ulit, nag-mount. Pero may laban naman malapit dito. Dun sa may dodge train na pinag- Kukuha ko. Lumaban, ayaw lumaban. Oh, nice, huli ah. Guys, huli to ah. Uy, Kagi, sayang. Back, back. Nag-dismount na. Out. Nausin na. Come northwest, come northwest. Go sina. Clear the ako. Clear. Dismount, everyone. Dismount. Put up, guys. Put up. Put up in OT. Okay, by the way, magpupokus ako sa beam kay ano ha. Put up Narip. in OT. Focus ako sa beam. Brawlers din sila guys ha. Ano lang, clear lang yung comp. Yung clear nilang yung moves. Okay? Okay, be ready guys ha. Okay, ready engage tayo. Ready in 3, 2, 1. Dito sa takran. Then roll. nice. Okay, spread out lang muna. May engage pa yan. Patay nilang nahuli. Kidnap nilang nahuli, pre. Spread out lang muna, pre ha. May engage yan. Huliin natin to, nasa hulihan, pre ha. Engage natin yung Skymark, pre ha. Find the crown. Ready. 7 seconds. Spread out. Ready engage tayo. East. Find the crown. 3, 2, 1. Dito sa crown. Nice. Then roll nyo. Nice. Engage 3. Roll nyo, pre. Patayin nyo na huli. May chance. Defensive. Heal. Para heal. Heal nyo muna yung party. Nasa hit, nasa hit. Sige, ready engage tayo. Ready engage. 3, 2, 1. Dito sa takram ulit. Big clap. Big clap, guys. Then roll. Roll nyo na. Heal lang duty ah. Roll nyo east. Mamamatay ako. Roll nyo east. Sorry. Oh, spread. Nice. Ready kayo. Ready. Pakain nyo tong root bomb sa ikot. Come south. Ready. South. Root bomb. 3, 2, 1. Dito sa takram. Nice, bilis. Patay nyo. Roll nyo. Dito, spread out ha. Spread out. Sa chok. Kumana. Sa chok ha. Look at chok ha. 10 seconds ha. Look at chok 10 seconds. May heal. Okay, ready engage tayo. 4 seconds. Thank you. Big clap. Ready on 3, 2. Ito na, pre ha. Wait lang. Sa chok. Push nyo sa chok. On 3, 2, 1. Sikit na. Dito sa takram. Sa chok. Putang ina, tapag nyo. Okay na. Patay na yan, push niya. Oh, heal yung cross mo na. Heal muna. Oh, heal up. Okay, roll nyo na ulit. Sustain muna. Roll nyo na ulit. Sige na, no need. Pahinga. Oo, okay na. Heal nyo muna. Heal party ah. May engage siya, pre ah. May engage siya. Please lang, pre. Mabuhay kayo. May engage siya. Mabuhay yan. Heal nyo lang yung cross. Ready engage ulit tayo. Ready engage on 3. Sa GA, 2, 1. Dito sa takram. Nice. Oh, bro nyo ulit. Okay, back nyo na. Tiri. Loot. If you can. Ay, sino nag-gather? Nakita ko nag-gather, biglang minor boots. Nakuha yung 7. Nakuha yung 7 na person. Nag-minor boots yung nag-gather, tsaka nag-inbi. Okay lang. Mount up. Huli oh. Wala kang ano. Laban sila ulit ha, nagdidip ulit. Game. Dismount. Hold ko, buy time ako ha. Okay, ready na dito tayo ha, in 7 seconds ha. Use and W's nyo na to pre, nahuli oh. Use and W's nyo to pre, stun nyo nga to. Ready engage ha, ready, no. Gigapat, ready, pare, bibiglayin natin to pre ha. Dip tayo, dip on 3. Sige. Okay, wait. Dip ha, ito na. 2, wait. Spread out muna. Binibitay pa. Hindi ko GA, bago mo ano. Engage ko to pre. 3, 2, 1.
Up, no. Defensive ba? Defensive. Okay, ito, counter engage tayo, counter engage. Come. Sige. Sige, nakagiga pa. Come. Counter engage. On 3, 2, 1. Dito sa ground. Patayin nyo, mamamatay na. Nice. Nice execute. Oh, spread out lang ulit. Wala tayong engage. Good shit. Gumagaling kayo. Magaling kayo ah. Come out. Ayun sa likod. Ano nyo, pre? Cheater yan. Kahit nyo lang, pre. Yan ang huli niyo yan. Huli niyo yan. Spike. Okay, back muna, wala kayo E. Back muna, wala kayo E. Back na. Kailangan nyo i-pull back yan, pre. Ilabas nyo dyan. Pwede kayo GA bago nyo ano. Pare, okay. Sabi niya pag ready, sino ba yung nahuhuli? Mr. Mike, gago. Si Mr. Mike nakikidnap. Ready tayo. Ready kayo? Ready na kayo? Ready. Wait, nag-guard. Oh, ito na. 3, 2, 1. Oh, no. Pass, defense ba? 3, 2, 1. Defense now. Okay ba? Pakulit. Back mo lang sa TikTok. Okay. Okay, bro nyo nga na uli. Pre, patayin natin to na uli. Ito. 3, 2, 1. Di pa next. Ito, patayin nyo na to. Nice bilis. El Miller oh. Okay. Ito, nahuhuli yung yung dalawang yan. Yung si Back muna kayo. Ready ah. Puta na, sinabi kong mag-back kayo. Okay, na-GA ko yung ano, iba. Ready kayo? Ready? Ready. Ready on 3, 2, 1. Defense now. Big. Simot. Ako na matay si Yeman. Dahil na basta matay si Yeman. Bro nyo, mamamatay na kayo. Di patay nyo lang. Yeman, Urip niya. Back muna. Sabi niyo pag ready kayo ha. Kahit nyo nga. Ready. Si Yeman, back kayo. Yeman oh. Back muna. Back pa. Pushing. Back pa. Come northwest. Come northwest. Pre, nag-engage na. Wala na yung crown. Come na muna dito. Hayaan nyo muna sila. Kaya natin yan. Come muna dito. Come muna rito, pre. Huwag kayo mag-alim. Come. May nakidnap. Nag-engage na sila, nag-engage na. Bigyan na natin pa isa pang cooldown sila. Wala kayo. What the fuck? Victory. Clear nga muna rito, pre. Clear niyo yung mga moon. May nakuha. Either tapusin mo natin na rin. Okay, come. Nag-i-rigger lang sila. Come. Wait, Ako, come. pre. Kamis na. Ready. Fake lang natin to. Fake ko lang to, pre. Fake ko lang. Oh, back nga muna ulit. Jero. Back muna. Lalim mo. Lalim nyo, pre. Ilang. Lalim nyo. Ready? Healer. Madami sila. Bibiglayin natin, pre, Oh. Madami talaga yan. Bitch nila So, kung doubles nyo nga to, pre, yung caller. Kung doubles nyo yan, pre. Kung doubles nyo. Oh, defensive ba? Defense. Necro. Nalalim mo. Necro. Ito. Pinapatay. Ready, hindi sayo. Kalma. 3, 2, 1. Defense now. Okay. Back mo na. Hilang karan. Hilang lang muna. Yung sini ninja. 11 seconds engage tayo. Okay na. 11 seconds engage tayo ah. Ready. Mr. Mike, Mr. Mike. 5 seconds engage. Sige, brawl nyo. Huwag kayong tumakbo, pre. Kailangan. Gana Ready sila. tayo. 3, 2, 1. Defense now. Takron. Nice. Patay niyo yung caller. Oh, spread out. Tayo as. Spread out. Zero. Baka doon. 10 seconds engage tayo. 10 seconds engage tayo. Baka engage tayo ah. 3, 2,
Gago. 1, DPS Layuan niyo yung now, Cobra, 2, layuan niyo 1, yung DPS Cobra. now, DPS now, DPS now, DPS now, DPS now. Win. Oh, 20 bilang front. Yung bilang. Yung healer off nasa loob. Pre, brawl Yung nyo healer na, na. brawl nyo na, brawl nyo na, pre, brawl nyo. Huwag nyo ano yan, huwag nyo pahingayin, huwag nyo pahingayin. Huwag nyo pahingayin na, huwag nyo na pahingayin. Spread and brawl lang, spread and brawl lang, spread and brawl lang. Spread and brawl Ipinin lang. biya sa mamatit. 5 seconds engage tayo, 5 seconds engage. Running yung iba sa kanila. Okay, Running yung 5 iba sa seconds kanila. engage tayo, 5 seconds engage. 3, 2, 1, dito Makakarigger yan. Sa crown. Patayin nyo, pre, patayin nyo. Nice. Nice. Oh, spread out ulit, spread out ulit. Ay, nakip. Spread out ulit, spread out ulit, spread out ulit. Pero, Ang layo ng color nila dyan. Ang layo ng color nila, pre. Pwede yung engage dyan yan. Sige na. Layo ng color Brawl nila nyo dyan. Brawl nyo na. Wala na, tapos i-engage natin, bro. Brawl nyo. Sa chok ha, i-engage natin sa dulo to, pre, ha. Itong GA, pre. Tignan nyo yung GA na yan, pre, ha. Wala naman na to. Pre, ha. Yun nyo ako, ha. Yun nyo ako, ready, engage tayo, ha. Deep east, deep east, deep east, deep east, deep east. Deep east, deep east, deep east, deep east, deep east, deep east. Hero. 3, 2, 1, DPS now, DPS now, DPS. Ay. Ito pag, back na muli. Oh, wait. Kaya pa. Pwede patin yan. Kaya pa. Patayin nyo yun. GA ko. Dito. Oh, Dito. GA Dito. muna, pre. 3, 2, 1. GA ko. Nice. Ready in this tayo. 3, 2, 1. Wait, Drop nyo minute na naman. kung ano meron kayo. Drop nyo kung ano meron kayo sa crown. Drop nyo kung ano meron kayo sa crown. Yes. Up, spread out. Pero, Spread. Back nyo muna Yan lang. ulit. Make Up, sure na nalulot nyo, unrep. pre, ha. Make sure na nalulot nyo yung mga ano, ha. Mana. Back ulit. Everyone, Ay. makinig muna. 3, 2, Donation yarn. 1, mount up. Up, no, cancel. Oh, ready, 3, 2, 1, DPS now, dito sa akin. Dito sa akin. pwede depende. Yeah, brawl nyo ha. Oh, no, back ulit. Back ulit. Bumukulit sila. Gago, back na kayo. Back na. Back, everyone. Uy, back na. Oh, narinig mo ba ako? Seryo, back. Okay, Yeah, back na. mag-mount up ako. Uy, may nahuhuli. Mag-mount up Uy, tayo. na. Ilang. Naglulok pa rin Mag-chase sila. May dalawang nahuli doon. Si Yellow tas anak Mount green. up. May nahuli, gago. Everyone mount up. Sino yun? Putang ina. Pre, mamamatay sa... Tagal nila lang magpatay, gago. Ito, patay mo to. Engage Yan o, natin knockout to, na tayo. engage. Knockout na tayo. Pwede na. Pwede na mag- Defense. Sa chok ha, ready on 3, 2, 1, DPS now, sa chok. Chok. Back. Nakayak na, legit. Bumak ka pag sinabi. Magma-mount up na tayo. Palayuin mo pa, pre. Palayuin mo baga ka mag-mount. Palayuin mo ba? Ang hirap ng i-call pare, marami na tayong napatay, marami na tayong loot. Tara na. Okay na yun. Yeah, man, dumatay. Huwag mo na sila. mag-mount up. Wala kang call mag-mount up. Wag na. Wag mo na. Okay, brawl nyo na nga. Brawl nyo, salubungin nyo na. Kulit eh. Brawl nyo lang pre ha. Magkamali tayo guys ha. Huwag kayong mag-random E guys. Huwag kayong mag-random E. Magpapa-engage ako. Ready engage tayo ha. Ready engage on 3, 2, 1. Ay, wag. 2, 1. DPS now. Sa crown. Tara. Big. Brawl nyo na yan pre. Ang ina mo. Brawl nyo na. Kaldog. Ibis na may... Execute. Okay, brawl nyo Donation na. drive. Brawl nyo na hanggang dulo pre. Ako na. Di mo kailangang sumabay sa engage. Brawl nyo na hanggang dulo Vegeta. pare. Brawl nyo na hanggang Boy, dulo. sana kayo. Brawl nyo pre hanggang dulo. Supportahan ko. Oh, ready engage tayo. Ready. 3, 2, 1. DPS now. Sa akin. Harap nyo no? Gago pa. Patay ko na naman. Donate pa. Sige, lawas pa kayo. Andyan yung agent nyo. Sige, income back. Oh, back. Let's again. Wala na, puno na. Puno lahat. Okay na yun. 99 na sa akin, Tara na. Oh, tara na. Hold on, Wait lang, taas mo na, gago Oh, babalik pa Thank sila. you. Babalik pa sila. Oh. Ay, isa pa. Hindi May na. loot pa Ayaw na tayo. nila. Pagod na. Mount up na, Mike.